kono malipo kan an balima lajɛbagaw an ka folibaw bɛɛ a bi an nisɔndiyalen don ka da kan an bamuso an kɔrɔmuso ani an ka karamɔgɔ dɔ b'an bolo yan sɔnni an ka taa yɔrɔ jan an bɛ kuma d'a ma a k'a tɔgɔ a n'a jamu f'a ye ne ba ye ni ɲankuma se somɔgɔw dun somɔgɔw ka kɛnɛ tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ madame Balo Aminata Kone n bɛ baara kɛ Educo Mali la n ye point focal droit de l'enfant ye min ɲɛsinnen don denmisɛnninw lakanali kuma ma denmisɛnninw ka hakɛ kuma min ɲɛsinnen don ma kosɛbɛ baarakɛyɔrɔ la ne bɛ o kuma n da don kumaw de la. Madame Balo i bisimila Balanza Info plateau sanfɛ. Saha. Bi an ka ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye komi ne kumana droit des enfants sanfɛ bi e yɛrɛ y'an ka karamɔgɔba ye an bɛ ɲininkali tɛ mun la i ka se ka droit des enfants yɛrɛ ɲɛfɔ an ye walasa an lajɛbagaw ani an lamɛnbagaw ka se ka tata caman sɔrɔ a la. D'accord, ne denmuso ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an bɛ a lamɛnbagaw ani an filɛbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Balanza Info bɔlɔlɔ sanfɛla la nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka da kan a ye n wele an kana baro kɛ an ye kalansen minnu kɛ droit de l'enfant kan n'an b'a fɔ o ma denmisɛnninw ka hakɛ an kana ka n'an da don o la k'o walawala dɔɔni o nisɔndiya bɛ n na kosɛbɛ ka foli ɲɛsin aw ma kosɛbɛ hakilina in na kalanw kɔfɛ aw yɛrɛ hakilina ta aw yɛrɛ ka se ka ni kunnafoni di walasa halisa an ka sigidaw kɔnɔna na hakilinaw bɛ se ka yɛlɛma ka ɲɛsin tɔɔrɔ minnu bɛ se denmisɛnninw ma denmisɛnninw ka hakɛ an bɛ se ka an ɲɛ da o kan cogo min na donc ko foli kɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma kosɛbɛ ɲininkali droit de l'enfant ye mun ye je pense que e yɛrɛ ka émission caman na i da donna droit de l'enfant na droit de l'enfant n'an ko k'an b'a fɔ mun don faamuyali jɛli yɛrɛ la kosɛbɛ denmisɛnninw ka hakɛ u ka hakɛ anw kan ka minnu k'u ye an kan ka minnu kɛ denmisɛnninw ye n'o ye denmisɛnninw ka hakɛ ye o de y'u ka droit ye donc denmansa fɛn fɛn denmansa bɛɛ k'a fɔ ko ni den bɛ yen ka ban denmisɛnnin yɛrɛ an bɛ se k'a wele cogo di an y'a fɔ n y'o lamɛn i ka barosenw na ko denmisɛnnin ye min ma san 18 sɔrɔ donc o denmisɛnnin nana ka hakɛ ye mansaw ka u janto a la mansaw ka ani fɛn fɛn ka kan besoin fɛn fɛn bɛ denmisɛnnin na ni u kan ka k'a ye mansaw kan ka u cɛsiri k'o kɛ i n'a fɔ den ka wolosɛbɛn ɲinini b'o la den lakanali b'o la den kalanni b'o la ka sira don den kɔrɔ o b'o la donc an bɛ se k'a fɔ droit de l'enfant bɛ tali kɛ nin kan droit de l'enfant nin na fɛnɛ textes bɛ yen nɔ sɛbɛnw bɛ yen nɔ sɛbɛn minnu ni an b'an ɲɛma da o kan n'an m'an sinsin o kan ni Mali fɛnɛ b'o sɛbɛn ninnu kɔnɔ i n'a fɔ convention relative des droits de l'enfant o ye bɛnkan sɛbɛn ye ni jamana fɛn fɛn bolo donna o sɛbɛn na donc an bɛɛ jɛ k'an ye ka se k'an ɲɛsin denmisɛnninw ka hakɛ min kan ka k'u ye bɛɛ k'i sinsin kosɛbɛ denmisɛnninw ka hakɛ kɛli la denmisɛnninw ye donc o hokumu kɔnɔ tuguni charte bɛ yen nɔ tuguni donc charte de bien-être ni n'o bɛ tali kɛ kosɛbɛ an ka se ka denmisɛnninw lamɔ ka se ka denmisɛnninw lakana ka hakili da denmisɛnninw kan k'an sinsin kosɛbɛ an ka taabolo voilà an ka taabolo ɲumanw na ka se ka an ɲɛsin o kan donc charte africaine des droits de l'enfant o bɛ tali kɛ o kan kosɛbɛ ani tuguni an ka code bɛ yen nɔ an ka sigida kɔnɔna na yan nɔ code ni o ye Mali code min ta la n'o ye code de protection ye pour les enfants donc ni texte damadɔw bɛ yen nɔ min bɛ an diyagoya parce que droit in ye obligation de ye an kan k'a kɛ denmisɛnninw ka hakɛ de don a kan ka k'u ye donc texte ninnu bɛ a walawala an ye an kan k'an ɲɛ da minnu kan voilà bakuruba la nin ye an bɛ se ka min fɔ a kan kɔni mais kuma bɛɛ an b'a fɔ kuma kɔnɔna na ni mɔgɔ min ko droit de l'enfant an k'a faamuya k'a fɔ devoir de l'enfant fɛnɛ bɛ yen le devoir des enfants o ye mun ye denmisɛnninw fɛnɛ kan ka min kɛ min kan ka kɛ denmisɛnninw ye n'o ye diyagoya ye an kan mɔgɔkɔrɔbaw ka mansaw ka ko kɛ
tuguni denmisɛnninw fɛnɛ ka devoir fɛnɛ ka ɲɛsin devoir be ka ɲɛsin masaw ma o devoir ni fanga an da don a la an ka sinsin ka kosɛbɛ parce que kuma b'an bɛ droit fɔ an bɛ devoir to yen nɔ bon droit in a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ caman de tɛ o de tɛ kɛ ka ɲa mais anw de bɛ se fɛnɛ u ka devoir ye min ye ka u bila sira kan ka ɲa u ka se k'u ka devoir ninnu kɛ n'o ye u kan ka min kɛ ka ɲɛsin masa ma devoir dɔ ye misali ne donna kalan na masaw ka droit ye k'i la i don kalan na mais fɛnɛ ka devoir en tant que denmisɛnnin fɛnɛ i ka devoir ye ka se ka kalan kɛ ka ɲa k'i ɲɛ don kalan ma ka se k'o kɛ ka ɲa donc f'an ka sinsin devoir fɛnɛ kan n'an ye droit fɔ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ devoir fɛnɛ bɛ yen nɔ denmisɛnninw kan ka o fɛnɛ kɛ. Madame Balo ni diyara n ye mais denmisɛnninw ka hakɛ bɔlen kɔ a la n'i bɛ se k'i da don an b'a ye ɲagata caman bɛ ta ka denmisɛnninw sɛgɛrɛ n'i bɛ se k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔ an bɛ ɲininkali tɛ wuli la n'i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni. D'accord, ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ je pense que an tun hali dakuruɲɛ damadɔni fɔ o la émission tɛmɛnlenw kɔnɔ fɛnɛ na k'a fɔ protection de l'enfant o ye denmisɛnninw ka hakɛ dɔ de u ka hakɛ dɔ ye fɛnɛ an kan ka u lakana protection ye lakanali de an kan ka denmisɛnninw lakana ka bɔ tɔɔrɔ juguw ma an kan ka denmisɛnninw lakana ka bɔ damatɛmɛ wale minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma an kan k'u lakana ka sɔrɔ u ma se u ma donc n'an ko protection de l'enfant an b'an sinsin kosɛbɛ sigida kan an b'an sinsin denmansaw ka so kɔnɔ fɔlɔ parce que den lamɔko ɲuman walasa an ka se k'a fɔ ko karisa den lamɔnen don ka ɲa nin den lamɔnen ka ɲa fo k'a sɔrɔ tiɲɛ na denmisɛnnin an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ na a ka bien-être a kɛcogo ɲuman a ye lamɔko ɲuman sɔrɔ o ye nin ye donc fɔ an ka so kɔnɔna na an ka ɲɛ ma da an k'an cɛsiri kosɛbɛ denmisɛnninw ka hakɛ n'an y'o min fɔ n'o fɛnɛ ye protection y'u ka hakɛ dɔ ye lakanali y'u ka hakɛ dɔ ye an kan ka ɲɛmɛ da kan pour que denmisɛnnin ninnu tɔɔrɔ ka n'u sɔrɔ so kɔnɔnaw la tɔɔrɔ ka n'u sɔrɔ sigidaw la tɔɔrɔ ka n'u sɔrɔ n'u bɛ hali kalanso sira kan n'u bɛ taa la kalanso la tɔɔrɔ ka n'u sɔrɔ mais n'an ye jateminɛ kɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan jateminɛ ninnu kɔnɔna na violence caman bɛ yen ka kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ka d'a kan denmisɛnninw don u tɛ ko dɔn u tɛ ko kalama donc ɲankatili caman bɛ yen min ɲɛsinnen don u ma donc pour que u kana kɛ fɔ sokɔnɔmɔgɔw olu k'u sen don kosɛbɛ an dɛmɛli la kunnafoni jɛnsɛnni na ani a lawaleyali la ka ɲɛ lawaleyali ye mun ye tɔɔrɔya kana denmisɛnnin sɔrɔ tɔɔrɔya kana denmisɛnnin sɔrɔ o k'a sɔrɔ masa i b'i ɲɛ da i ka denmisɛnnin ma i b'a bilasira fɛn fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ se a ma i bɛ kɛ sababu ye k'o kunnafoniw di pour que tɔɔrɔ kana sɔrɔ anw fɛnɛ tuguni an kana a kɛ i n'a fɔ lamɔ kɔnɔ nana o lamɔ kɔni an caman lamɔna ten ka denmisɛnnin lamɔ ni bugɔliba ye n'a ye ko kolon kɛ dɔrɔn anw de masaw yɛrɛ bawo an ka teli o ma dɛ an bɛ sin ka sabara ta kɛrɛfɛ ten ka den sinana fata n'o ye donc i ye den bugɔli min kɛ e ye kojugu de k'a la i ye kojugu k'a la kojugu min i y'a bana a bɛ to a kɔnɔ fɛnɛ donc a kɔlɔlɔ juguman ye mun ye a banana a bɛ to a kɔnɔ donc violence ni i y'a mago sa mun na i ye min k'a la i y'a bana wa a bɛ lamɔ n'a ye donc ni den lamɔna ni o tɔɔrɔw ye ka taa ayiwa an tɛ se k'a fɔ ko o den sinana k'a fɔ ko voilà u ka adamadenya bɛ tan o de la sisan an ɲɛ b'a la caman na u b'a fɔ kumadaw la anw bidenw ma lamara anw bidenw ma lamara donc welewelekan don k'a fɔ ko an yɛrɛ minnu ye denmansaw ye ko an ka an cɛsiri kosɛbɛ denmisɛnninw ka lamarali ɲuman na so kɔnɔna na lamarali in bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a mana ni violence ye o lamarali in bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a mana ni bugɔli ye a mana ni nɛnijuguba fɔli ye den sinana ma parce que ni nɛnijuguba bɛ fɔ o de bɛ to den na a bɛ wuli n'o kojugu de donc violence ni i ka baro tɛmɛlen na i da donna na ka violence type ni fɔ violence émotionnelle bɛ yen violence physique bɛ yen
n'yo de misaliw de sisan physique ye k'a bugɔ fɔ ka taa a bana donc an ɲɛ b'a la joli b'a la a banana mais violence émotionnelle i ye kuma jugu fɔ a ma a bɛ to den kɔnɔ den ye mɔgɔ ta de donc a bɛ mɔ ni o kuma jugu de kuma jugu ninnu o bɛ to a kɔnɔ a bɛ lamɔ n'o ye donc a bɛ jouer a ka adamadenya tagabolo kan donc n bɛ sinsin kosɛbɛ welewelekan de la n'an bɛ violence kuma fɔ an bɛ protection kuma fɔ an b'an sinsin welewelekan na k'a fɔ ko den ye mansaw ta ye fɔlɔ mansaw ta don fɔlɔ parce que a ka lamɔ na lamɔ ɲuman ko ɲuman yɛrɛ fɔ mansaw de fɔlɔ k'u sinsin a la so kɔnɔna na ni mansaw bɔla a la sigidaw b'a la donc an ka sigida kɔnɔna na fɔ an bɛ sen ka don denw lamɔ ko ɲuman na n'i ye den ye sirakolo min kan i bɛ se k'a bila sira kan cogo min na k'a sɔrɔ a mana ni bugɔliba ye a mana ni nɛnijuguba ye a mana ni k'a bana donc an bɛ se k'a bila sira ɲuman kan donc baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen min ɲɛsinnen don denmisɛnninw lakanali ma an bɛɛ b'an sinsin kosɛbɛ denmisɛnnin lakanani ko ɲuman na parce que ni denmisɛnnin lakanana ka ɲa tɔɔrɔ foyi ma denmisɛnnin sɔrɔ a bɛ a ka kalan kɛ lafiya kɔnɔna na a fɛnɛ a ka devoir ye min ye n'a kan k'o kɛ a b'o kɛ ka ɲɛ c'est là où an bɛ se ka kuma k'a fɔ ko le bien-être de l'enfant est assuré denmisɛnnin ka adamadenya kɛcogo ɲuman ko kɔni o assuré la ka ɲɛ sisan o assuré la ka ɲɛ n'o kɛra mansaw bɛ lafiya anw yɛrɛ minnu ye mansaw ye anw yɛrɛ bɛ lafiya o la kosɛbɛ. I ni ce i ka nin jaabi ɲuman ninnu na sani an ka se baara kuncɛyɔrɔ ma ni dakuruɲɛ damadɔ b'i bolo k'a lase an bangebaaw ma ani jamana ma walasa u k'u hakili to denmisɛnninw ka nin hakɛ la ani denmisɛnninw tangani ni kɔlɔlɔ ninnu ma. Welewelekan laban min bɛ ne bolo o ye ka kumakan lase bɛɛ lajɛlen ma ka a fɔ ko n bɔra ka min fɔ sisan den ye mansaw ta ye donc den lamɔko ɲuman mansaw sen kan ka don a la kosɛbɛ so kɔnɔna na f'an k'an cɛsiri den lamɔko ɲuman na so kɔnɔna na tɔɔrɔ kan'a sɔrɔ so kɔnɔna na a fɔlɔ o ye den ka so kɔnɔna de f'an k'an sinsin o kan o le da filanan min bɛ n bolo o ye sigida an bɛɛ ka an sen don den lamɔko ɲuman na an kana den tiɲɛnen ye k'a fɔ a tiɲɛna a bɛ tan mais an bɛ se ka min kɛ walasa ka se k'a bila sira a ka se ka faamuyali sɔrɔ ka sɔrɔ a mana ni tɔɔrɔ ye tuguni fɔ sigida fɛnɛ k'i sen don la donc welewelekan min don k'a fɔ ko den ka hakɛ ko la den ka lakanali la fo an bɛɛ lajɛlen sen ka don a la ONG bɛ yan baarakɛdaw bɛ yan nɔ fo an bɛɛ sen ka don a la fɛn min don mɔgɔ kelen ta tɛ parce que a bɛ du kɔnɔ mansaw b'a la a bɛ kɛnɛma fo sigida ka sen don a la donc fo an bɛɛ de an sen don denmisɛnninw lakanali la an bɛɛ ka an sen don denmisɛnninw ka droit ye min ye u ka hakɛw ni min ka kan an ka se k'o kɛ u ka lafiya s'o ma o de la an b'a fɔ ko n'i ko ko droit de l'enfant anw fɛ yen nɔ an b'a fɔ droit de l'enfant o kɔrɔ ye ko denmisɛnnin a kan fɛn fɛn kan ka réaliser a ye ka k'a ye pour que a ka lafiya sɔrɔ a ka fɔ ko vraiment den ka bien-être yɛrɛ o rassurelen don la ka ɲɛ kosɛbɛ donc fɔ a ka droit nin bɛɛ de ka réaliser donc pour que droit nin bɛɛ ka réaliser an b'an sinsin fɛnɛ u ka lakana kan donc welewelekan de don ka se bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bɛɛ bɛ baara kɛ organisation fɛn fɛn bɛ yan n'an bɛna ka na fɔ k'an b'an cɛsiri denmisɛnninw ka hakɛ ko la a kun ye mansaw olu ka se ka nisɔndiya ni denmisɛnninw ye sini sigida kɔnɔ olu ka se ka nisɔndiya ni denmisɛnnin ye sini u b'a fɔ an ka zana na ko den ye a ka du reflet de ye kɛnɛma c'est comme den ye du dugalen de ye kɛnɛmana na donc ni den ɲɛna an b'a fɔ ko tiɲɛna a bɔra du ɲuman kɔnɔ mais pour que a ka fɔ den ɲɛna du sokɔnɔbila la an k'an sinsin a kan sigida la an k'an sinsin an bɛɛ lajɛlen k'an sinsin donc welewelekan don k'a fɔ a ka d'an ye kosɛbɛ bɛɛ sen ka don denmisɛnnin ka lakanali la. An ka foli b'i ye madame Balo e mun sera k'i sen bɔ i yɛrɛ kɔrɔ ka na anw lamɛn k'anw jaabi ka ɲɛ walasa an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ka se ka tɔmɔta caman sɔrɔ ninnu na ala k'i tɛgɛ mɛn i ka baara la.
Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a denmuso n'a balimamuso de kun don Fatumata Isabelle Dembele a kan bɛn wagati wɛrɛ